السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل النهاردة مع بعض unit 5. خدنا lesson 1 و lesson 2. النهاردة هناخد lesson 3 comparing the lenses of sides in a triangle و triangle inequality. خدنا theorem number 3. هناخد دلوقتي theorem number 4. In a triangle, if two angles are unequal in measure, then the greater angle in a measure is opposite to the side greater in length than the opposite to the other angle. هنا بعمل comparing للsides according للangles، عكس ما عملنا في lesson number 2. عملنا comparing angles according للength of sides. هنا بيقول لي measure of the angle A equal 70 measure of the angle C 75. ما اقدرش اعمل comparing للانجلز او للسايد غير لما اكمل الانجلز of a triangle. يبقى third angle اللي هو measure of the angle B equal 180 minus 70 plus 75 equal 35. كده انا جبت 3 angles اقدر اعمل comparing دلوقتي للانجلز. يبقى measure of the angle C bigger than measure of the angle A bigger than measure of the angle B. يبقى أنا عندي according للثيرم بتقول إن ال greater angle in measure opposite two side greater in length. يبقى greater angle C قصادها AB is greater in length. يبقى AB bigger than AC. AB bigger than BC. AC opposite to measure of the angle 35. يبقى AC smaller than BC. ناخد exercise تاني. in the opposite figure complete using bigger than or smaller than. أنا عندي measure of two angles، محتاجة أن أجيب الثird angles إزاي؟ الثيرم اللي قالت the sum of the measure of the interior angle of any triangle equals 180. يبقى 180. طبعا خلاص احنا كده كبرنا، عارفين أول ما نلاقي two angles أقدر أجيب الثird سهل أوي. يبقى 180 minus 40 plus 30 equal 110. يبقى measure of the angle x equal 110. يبقى the greatest side ZY. measure of the angle y هي smallest angle. يبقى xz is the smallest side. يبقى xy bigger than xz. yz اللي هو opposite لل 110 هيبقى bigger than xy. yz برضه هيبقى bigger than xz. according للmeasure of angles بعمل comparing للsides. هنا in the opposite figure complete using bigger than or smaller than. أنا عندي two triangle، الترينجل CBD والترينجل CDA. أنا عندي هنا measure of the angle B equal 90 degree و measure of the angle BCD equal 30. يبقى third angle equals 180 minus 30 plus 90 equal 60 degree. يبقى measure of the angle CDB equal 60 degree. measure of the angle CDA equal 180 minus 60 equal 120. كده جبت الانجلز، كل الانجلز اللي انا محتاجاها. ابتدي اعمل comparing. AC الانجلز اللي قصاده 120 يبقى bigger than الBC. و measure of the angle DCA equal measure of the angle CED. يبقى انا عندي DC و DA are equal in A in two sides are equal in length. AC في triangle CDA the greatest side. يبقى AC bigger than BC. BC و BD هيبقى ايه؟ BC قصاده 60 يبقى bigger than الانجل 30. هنا AC و BD كل واحد فيهم في ترينجل مختلف. يبقى ما اقدرش اعمل comparing between two sides في two triangles مختلفين، لازم اعمل relation بينهم. ببص ل AC وال BD. AC في الترينجل الكبير هو ال greatest side، و BD في ال smallest triangle هيبقى smaller than DC. تعالوا نشوف الريليشن كده مع بعض. بقول ان triangle ADC AC bigger than DC. وفي triangle DBC
دي سي اللي هو الهايبوتنس طبعا هيبقى bigger than البي دي. كده انا لقيت ان في common side اي سي bigger than دي سي ودي سي bigger than بي دي، يبقى اي سي bigger than بي دي. يبقى ما اعملش comparing between two sides مش موجودين في تراينجل واحد، لازم ادور على الريليشن بينهم وبعدين اعمل comparing. سي دي و اي سي، سي دي والاي سي موجودين في ترينجل اي سي دي، يبقى انا عندي اي سي bigger than سي دي او سي دي smaller than اي سي. سي دي smaller than اي سي. In the opposite figure complete using bigger than or smaller than. انا عندي angles مش موجودة، هبتدي اجيبها في ترينجل اي بي سي. عندي 35 120، هجيب الثيرد انجل 180 minus 120 plus 35. في ترينجل اي دي سي انا عندي الادجيسنت ل اي دي سي 115، يبقى 180 minus 115 65. كده جبت 2 angles، اقدر اجيب الثيرد انجل equal 60 degree. في الترينجل عندي 25 115، اقدر اجيب measure of the angle E. measure of the angle BCA equal 25. كده جبت الانجلز، ابتدي اعمل comparing BC والاي بي. تعالوا نبص على البي سي والاي بي في الترينجل اي بي سي. هلاقي ان بي سي قصاد 35 والاي بي قصاد 25، يبقى البي سي bigger than بي سي bigger than اي بي. السي دي والسي اي، السي دي قصاد 60 والسي اي قصاد 65، يبقى سي اي سي دي smaller than السي اي. سي دي smaller than السي اي. الاي دي والاي اي موجودين الاثنين في الترينجل اي دي اي. الاي اي قصاد ال 115، طبعا ده هيبقى الجريتست سايد، يبقى الاي دي smaller than اي دي smaller than اي اي. ببص للسايد سي دي والسايد اي دي. سي دي قصاد 60 والاي دي قصاد 55، يبقى السي دي bigger than سي دي bigger than اي دي. كده بعمل comparing للسايد according للميجر of الانجلز على حسب الثيرم ما قال. في كرولز على النظرية دي بتقول in the right angle triangle the hypotenuse is the longest side، وده بتيجي complete. in the right angle triangle the hypotenuse is the longest side، يبقى السايد اللي قصاد ال 90 degree هيبقى هو ال greatest side، لأن الاتنين التانيين السم بتاعهم بيديني 90 degree، يعني smaller than ال 90. يبقى ال greatest side في ال right angle triangle هو الهايبوتنس اللي opposite لل 90 degree. Corollary number 2 the length of the perpendicular line segment drawn from a point outside a straight line to this line is shorter than any line segment drawn from this point to the given straight line. يعني أنا لو عندي البوينت A وعايزة أعمل perpendicular على الستريت لاين BF، هتبقى AD هي shortest line segment smaller than ال EE و smaller than ال AF و smaller than ال AC و smaller than ال AB. هنا بيقول لي in a triangle CDB measure of the angle CDB equal 90 degree، يبقى CB اللي هو الهايبوتنس في الترينجل CDB is the greatest side، يبقى CB bigger than CD. في الترينجل CDA measure of the angle CDA equal 90 degree، مين اللي قصادها الهايبوتنس هيبقى CA، يبقى CA is the greatest side، يبقى CA bigger than CD، يبقى CD هو ال smallest line segment اللي هو البربنديكولار على ال A ال straight line BA. The distance between any point and a given straight line is the length of the perpendicular line segment drawn from this point to the given line. ABC is a triangle. عندي E belong to BA، ED parallel PC. Measure of the angle CED equals 35 degree و measure of the angle DAE 75 degree. Prove that AC bigger than AB. CA
و AB موجودين في الترينجل ABC، وانا لسه لغايه دلوقتي معرفش الانجلز بتاع الترينجل. هستفيد من الباراليزم اللي موجود عندي. يبقى عندي حاجتين، الباراليزم و E belong للBA. E belong للBA يبقى measure of the angle EAB 180، يبقى measure of the angle BEC equal 180 minus 75 plus 35، يبقى أجيب measure of the angle BAC، يبقى BEC equal 180 minus 75 plus 35 equal 70 degree. يبقى أنا جبت first angle في التراينجل ده اللي هي BAC طلعت ب 70 degree. عايزة أجيب measure of the angle C و measure of the angle B. هستفيد من الباراليزم، يبقى since إن DA parallel ل BC يبقى أنا عندي هنا إيه؟ هدور على حرف الZ أو حرف الF. يبقى measure of the angle DAC equal measure of the angle ACB to alternate angle. يبقى measure of the angle C equal إيه؟ 35 degree. كده عندي 2 angles في الترينجل. اقدر اجيب الثيرد انجل او اجيبها بطريقتين، يا اجيب B corresponding للانجل EAD يبقى 75، او هجيبها 180 minus 35 plus 75. عندك طريقتين للحل، الطريقتين صح. يبقى ABC اللي هي measure of the angle B equal 180 minus 70 plus 35 equal 75 degree. كده انا جبت الانجلز في التراينجل B ب 75. هبتدي اعمل comparing للسايد. AC قصاده 75 والAB قصاد ال 35، يبقى AC فعلا therefore measure of the angle ABC bigger than measure of the angle ACB، يبقى AC bigger than AB. Triangle inequality. In any triangle the sum of the lengths of any two sides is greater than the length of the third side. يعني أنا لو عندي triangle ABC السم بتاع AB plus BC هيبقى bigger than ال AC، والسم بتاع BC plus CA هيبقى bigger than ال AB، والسم بتاع CA plus AB bigger than CB. يبقى أي two sides في الترينجل عملت لهم adding لازم يبقوا bigger than a third. The length of any side in a triangle is greater than the difference between the lengths of the other two sides. تعال انت لو في أول inequality اللي هي AB plus BC bigger than AC، لو وديت ال AB to the other side ب different sign يبقى AB هتروح بالماينس، يبقى BC هتبقى bigger than EC minus AB. برضو CA هتبقى bigger than AB minus BC و AB bigger than CB minus CA. يبقى أنا عرفت حاجة مهمة جدا دلوقتي، ال two sides السم بتاعهم هيبقى أكبر bigger than الثيرد، والسايد اللي أنا بتكلم عنده ده هيبقى هو bigger than الديفرنس بينهم. يبقى أنا عندي دلوقتي السايد هيبقى smaller than السم بتاع two other side، والسايد ده هيبقى هو bigger than الديفرنس between the two sides. يبقى أنا كده عملت إيه؟ عملت inequality من 3 terms. يبقى لو حبيت أتكلم عن BC مثلا يبقى BC هيبقى bigger than the difference between the two other sides، وهو في نفس الوقت smaller than the sum of the two other sides. لازم يبقى التو سايدز السم بتاعهم bigger than الثيرد سايد، لأن لو هما الاتنين ابتدوا يبقوا equal one، يعني سايد واحد بس بقى قد السم بتاع الاتنين التانيين، مش هيبقى فيه تراينجل أصلا. يعني انت لو بصيت للثيرد فيجر تحت، لو z approximately equal x plus y يبقى مش هيبقى فيه تراينجل أصلا، فما ينفعش يبقى عندي سايدز أكبر من السم بتاع two other side او equal ليهم. ده ما ينفعش اعمل فيه triangle، لان انا لو حبيت اعمل كده ما بيبقاش فيه triangle. يبقى في triangle لو عندي 3 sides A و B و C السم بتاع A plus B هيبقى bigger than C، وكمان السم بتاع A plus C bigger than ال B. يعني السم بتاع اي two sides لازم يبقى bigger than الثيرد side. هنا في triangle inequality theorem لو عندي 7 و 8 و 9 دي اللانسز بتاعت الترينجل، يبقى 7 plus 8 لازم تبقى bigger than ال 9، و 8 plus 9 bigger than ال 7، و 9 plus 7 bigger than ال 8.
يبقى انا ما اقدرش اعمل drawing لتراينجل غير لما يبقوا 3 sides، كل 2 sides منهم لازم يبقوا bigger than a third. هنا بيقول لي it is possible to draw a triangle whose sides lengths are as follow. نمبر 1 10 سنتيمتر و6 سنتيمتر و4 سنتيمتر. طب هل انا هبتدي اعمل لكل 2 sides adding واعمل لهم comparing بالثيرد سايد؟ الاسهل ان انت تعمل للسمولست sides اللي هي ال4 وال6 تعمل لهم adding. لو هما الاثنين طلعوا bigger than 10 خلاص كده يبقى اوكي. تعالوا نعمل adding ل 6 plus 4. 6 plus 4 equals 10. ف it is not possible to draw a triangle with side lengths 10 و 6 و 4. ليه؟ لأن السم بتاع two sides طلع equal الثيرد side، لازم يبقى bigger than الثيرد side. نمبر 2 15 سنتيمتر و 12 سنتيمتر و 7 سنتيمتر. 7 و 12 لو عملت لهم adding يديني 19 bigger than الثيرد side اللي هي ال 15. يبقى كده it is possible to draw، عشان 19 bigger than الثيرد يبقى it is possible to draw a triangle with side lengths 15 و 12 و 7 سنتيمتر. ولقيت ان انا لو حبيت اعمله drawing لقيت فعلا هيبقى فيه triangle باللينسز بتاعت السايدز دي. it is possible to draw a triangle whose side lengths as follow. number 3 بقى 14 و 9 و 7 سنتيمتر. هعمل adding ل 7 plus 9 هتبقى 50 تبقى 16 bigger than 14. يبقى it is possible to draw a triangle with this lengths sides. number 4 3 سنتيمتر و 5 و 11. هنعمل adding ل 3 plus 5 لقيت 3 plus 5 smaller than 11. يبقى 2 sides طلعوا smaller than الثيرد side، يبقى ما ينفعش اعمل drawing لتراينجل باللانسز دي. يبقى it is not possible to draw a triangle with side lengths 3 و 5 و 11. Find the interval to which the length of the third side of each of the following triangles belong. احنا قلنا من شوية السايدز يبقى smaller than السم بتوع other sides، وفي نفس الوقت هو bigger than the difference of the two other sides، فهنعملها as interval. يبقى الثيرد side هيبقى bigger than difference اللي هي 9 minus 6 و smaller than 9 plus 6. يبقى third side هيبقى bigger than 3 و smaller than ايه و smaller than ال 15. يبقى third side هيبقى في الانترفال اللي هي open عند 3 و opened عند ال 15. يبقى interval 3 و 15. يبقى الثيرد سايد belong للانترفال 3 و 15 بس هتبقى opened، لان ما ينفعش تبقى equal 3 وما ينفعش يبقى الثيرد سايد equals 15، لكن هو موجود في الانترفال اللي بينهم هما الاثنين. نمبر 2 4.5 و 8.5. يبقى الثيرد سايد هيبقى bigger than الديفرنس بينهم و smaller than السم بتاعهم. يبقى الثيرد سايد هيبقى bigger than ال 4 و smaller than ال 13. يبقى هو موجود في الانترفال belong لل 4 وال 13. ممكن يبقى isosceles triangle. ممكن يبقى isosceles triangle. في الحالة دي ممكن يبقى اختار ان هو يبقى equals 4.5 او 8.5، لان 4.5 هيديني 9 bigger than 8.5 و 8.5 برضو هيبقى bigger than الادنج بتاعهم هما الاتنين. نشوف مع بعض الاكسرسايز ده. اكسرسايز موجود في كتاب المدرسة. بيقول لي in the opposite figure ABC is a triangle and D belong to BC where BD equal AD. Prove that BC bigger than AC. هنا بيقول لي ان AB equal AD، يبقى انا عندي BD equal AD، يبقى عندي isosceles triangle. يبقى measure of the angle DAB equal measure of the angle ABD. Prove that BC bigger than AC. BC قصاد measure of the angle A كلها، وال AC قصاد measure of the angle B. هنا بعمل adding، يبقى measure of the angle BED plus measure of the angle CED أكيد هيبقى bigger than measure of the angle DBA. يبقى measure of the angle BEC بعد ما عملت لها adding ل CED هتبقى bigger than measure of the angle DBA. يبقى معنى كده therefore BC bigger than AC.
In the opposite figure AD parallel BC we measure of the angle BEC equal 80 degree we measure of the angle DEC equal 30 degree proves that BC bigger than AB. Since in AD parallel BC يبقى أنا عندي two angles are equal in measure two alternate angle يبقى DAC equal ACB و measure of the angle BEC equal 80 degree يبقى measure of the angle BAC هيبقى bigger than measure of the angle ACB. مين اللي قصاد ال 80؟ ال BC. مين اللي قصاد ال 30؟ ال AB يبقى BC bigger than ال AB. هنا بيقول لي complete number A in a triangle the smallest angle in measure opposite to A the smallest side in length. In a triangle if measure of the angle A equals 70 و B equals 30 يبقى الثird angle هتبقى equals A equals 80 يبقى longest side هيبقى قصاد ال 80 ال 80 اللي هي الانجل C يبقى الانجل C قصادها مين؟ قصادها ال AB. طبعا بجيب الانجل الاول بشوف الميجر بتاعها وببتدي احدد مين اللونجست سايد. If the lengths of two sides in isosceles triangle were 3 cm و 7 then the length of the third side ما ينفعش الثيرد يبقى 3 لان 3 plus 3 هتبقى تديني ايه؟ هتديني 6 smaller than 7 فما ينفعش يبقى السايد التاني في الايسوسيلس ترينجل equals 3. ليه؟ عشان third side هيبقى 7 minus 3 و 7 plus 3 يبقى هو موجود في الانترفال 4 و 3 ما ينفعش يبقى equal 4 و 10 سوري فما ينفعش يبقى equal 3. The longest side in right angle triangle طبعا هيبقى الايه؟ الhypotenuse. The distance between a point and a given straight line is the length of the perpendicular line segment. In the opposite triangle the longest side هيبقى قصاد ايه؟ opposite to opposite triangle opposite angle. In the isosceles triangle if EB equal EC يبقى measure of the angle A equal 70 و measure of the angle طالما A equal 70 دي الفيرتكس انجل خلينا فاكرين EB equal EC اللي اتكررت هنا هتبقى الفيرتكس انجل يبقى B و C equal A equal 110 divided 2 يبقى كل واحدة 55 يبقى هنا ال AB هيبقى smaller than ال BC. The longest side in a triangle ABC in which measure of the angle equal 115 اللي قصاد ما هو ما ينفعش يبقى في حاجة أكبر من 115 من اللي قصاد ال A ال BC. Choose the correct answer from the thus given. The sum of the lengths of any two sides in a triangle is لازم يبقى السم بتاعهم greater than the third side. The lengths of any side in a triangle هيبقى لازم smaller than the sum of the lengths of the two other sides. Number 3 which of the following numbers cannot be lengths of sides of a triangle. هنا 3 و 6 number C هتبقى equal 9 9 smaller than 12 number C هي اللي مش هتنفع. If the lengths of two sides in a triangle 7 cm و 4 the length of the third side can be A ما ينفعش يبقى 1 ما ينفعش يبقى 2 ما ينفعش يبقى 3 لكن ممكن يبقى 4 لأن 4 plus 4 8 bigger than السيمتر. If the length of two sides of isosceles triangle 3 cm و 7 then the length of the third side ما ينفعش قلنا يبقى 3 لأن 3 plus 3 equals 6 لكن ممكن يبقى 7. A triangle has one axis of symmetry. The length of two sides in it are 4 cm and 8 then its perimeter. ما ينفعش الايسوسيلس ترينجل يبقى فيه 4 و 4 والثيرد سايد يبقى 8 لكن ممكن يبقى 8 بلس 8 بلس 4 يبقى equal 20 cm. In a triangle ABC if AB equal 3 cm BC equal 5 cm and AC equal x cm then x belong ل A belong للsum والديفرنس sum بينهم 8 والديفرنس بينهم 2 يبقى 2 8 opposite يبقى number D. If the lengths of two sides of a triangle 5 و 10 then the length of the third side هيبقى between interval الديفرنس بينهم 5 والsum بينهم 15 يبقى 5 و 15 opposite.